ये मानवीय लीला जितेबाला आपण मैंने महाप्रभु पाखक जाती अंधकार होता है कौन अनुभव होता है आपण धीरे ज्वर होता है उषुम लगे प्रदीप जलतो अंधार भितर प्रभु विभिन्न सेवार आम नियोजित था पहंडी बेले प्रभु पाखरे पाखरे था कौन कथबार्ता हुए प्रभु सहित प्रभु संगे मन को मन मिलू अंतर अंतर कथबार्ता प्रभु संग कथा कौन कर सब जान तेज रथयात्रा मंदिर प्रशासन स्वतंत्र कौन रीतिनीति करुच्ची अरविंद पाठी सी निष्ठार सहित भद्रलोक नियोजित प्रभु सेवा भक्तों वास्तव आवश्यकता अच्छी जे चारि द्वार खोल निश्चिंत सिंह दर्जा बाटे लोक जीवे तीन द्वार लोक बाहर ये गणति मणति को नहीं आप संतुष्ट तो मुझे संतुष्ट नहीं एत अमानिया हवा पछरे कौन कारण इसको अमानिया माने अहंकार मझे मझे नीति विलंबित कहीं हुए जदि गोटे सेवायत न आसला ता जो नीति घंटे डेरी गला जो माने प्रेमी जुगल जदि मंदिर भीतर प्रवेश करती से प्रेम अधूरा हुए बाहागर हो पारे वास्तव में कौन सत्य आधारित मित्र नमस्कार जय जगन्नाथ महाप्रभु 15 दिन अणसर घरे रहिबा समय स्नान यात्रा पर जेतेबेले महाप्रभु को ज्वर हेउछि सेतेबेले दैतापतिंकर काम आरंभ होइथाय दैतापति राति दिन महाप्रभु सेवा करी सुस्थ कराई थांती एहा परे अनुष्ठित होइथाय रथयात्रा एही समय मध्यरे रथयात्रा पर्यंत मध्य जेतेबेले कि दैतापति माने प्रभुଙ୍କ सहित एकाकी भाव थांती एही समय तांकर संस्पर्श ही सबुठु बड़ आध्यात्मिकतार परिचय दे थाए से समय महाप्रभु पाखरे अहरह रोहुवा व्यक्तित्वटी आम सहित अच्छा जहाँ परिचय आवश्यकता नहीं आम सहित आलोचना अच्छा श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर मुख्य बाड़ग्राही श्री जगन्नाथ स्वाई महापात्र सर आपन को बहुत बहुत स्वागत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ केमिति अछंती महाप्रभु हेबे महाप्रभु 50% अधा आदि सुस्थ आदि गति कले अब आजिका दिन में जगन्नाथ गुप्त सेवा चलचे गुप्त सेवा तक आम गुप्त सेवा कहते मानवीय लीला जगन्नाथ करती यही 15 दिन आम सागे जमी मनीष चलपत्र सब महाप्रभु सेम सब आम संगे कर आम भाई हिसाब से कुटुंब हिसाब से अहम सेवा लगी था आम आबाल वृद्ध बनी था छोट छुआ टू बड़ जाके महाप्रभु सेवा करते आप राधव जाना गोटे गामछा पिंधे समस्ते धला गामछा एवं जगन्नाथ भी गोटे वस्त्र पिंधि था धला वस्त्र शुक्ल वस्त्र यही 15 दिन महाप्रभु किसी रंग टंग जिनस पिंधती ना जिते राजप्रसाद बाहर एकादशी से जगन्नाथ मंदिर में घंट घंटा घंटी बाजिब एवं प्रभु तुलसी माली पिंधे खंडुआ पाट पिंधे अबिका जगन्नाथ पूरा निरामर शयन कर संध्या हेले गोटे प्रदीप जलिब आम सब दैतापति भाई मैंने जीव समस्ते आम एटा गोष्ठीगत सेवा समस्त जाकि प्रभु को प्रसाद प्रसाद किए मोड़ी पकुथब किए बिची पकुथब आम प्रभु तो माने स्वयं आम अंगीकार सेवक जहाँ कहते अंगीकार सब प्रभु आम संगे रही आई जो 15 दिन गोटे कथा कही रखुची समझ जाना दरकार ये 15 दिन दैतापति छड़ा आ स्वयं देवता मान भी दर्शन पाई ना ठाकुर स्वयं विष्णु जगन्नाथ अदि विष्णु जी कि ब्रह्म ब्रह्म प्रभु छड़ा कहार ना एकमात्र आम जगन्नाथ ब्रह्म अच्छे आविर्भाव होती श्रीक्षेत्र नीलांचल महाप्रभु से 15 दिन महाप्रभु रहती गुप्त सेवा अनसर घरे देखी दिखती जे मनुष्य को ज्वर हेल्ले भी मत भी ज्वर हो मनुष्य औषध खाइले भी मुझ मुदुक खाऊँ प्रभु विभिन्न रकम सेवा भर चली थाए महाप्रभु चका विजे हे चका जगन्नाथ उठे जगन्नाथ सर्वांग हे जगन्नाथ खड़ी लगी हे जगन्नाथ घना लगी अच्छी विभिन्न सेवार आम दैतापति करूँ क्या अलाउ नहीं ता भर जगन्नाथ जणु महाप्रभु समस्ते भले रहा ये मानवीय लीला जितेबाला आपण मैंने से भागीदार हुए महाप्रभु पाखक जाती अंधकार होता है कौन अनुभव होता है आपण को अलौकिक शक्ति जो अंधकार होता है भर प्रभु सेवा है आपण को मुझे बुझेबी मैं से गुप्त सेवा तो किसी कहीदे भावे प्रभु सत्य धीरे ज्वर होता है उषुम लगे आम देह देखा कहले मो लोम टाँगुच महाप्रभु राति प्रभुଙ୍କର 2 थर प्रसाद है अणसर घरे 2 थर भोग है थोड़े संध्या बेले हम आउ थे राति निशा रात्रे 2टा पर हम जो मठर प्रसाद आसे आम विभिन्न मठ सब खेई आसे से राति महाप्रभु भोग है और संगे
आम प्रभु प्रसाद करी आम पुणी सकाल घर को समस्त आस जेतु रथयात्रा रे मध्य आपण पहुंडी बेले प्रभु पाखरे पाखरे थांती रथरे मध्य पाखरे पाखरे थांती कौन कथबार्ता हुए प्रभु सहित आम श्रीरंग सेवक श्रीरंग दायित्व आमर महाप्रभु जाती रथ को उठू श्रीरंग दायित्व आमर श्रीरंग किसी असुविधा न पहुँचू क्षति न पहुँचू विभिन्न ये आम श्रीरंग जगिकी था सब बेले पाखे पाखे महाप्रभु था आ प्रभु संगे जो प्रभु संगे कौन कथा अंतर्जामी आम तो गोटे धूली पाद तल धूली आम रथ आज आपको कहली जगतनाथ जगन्नाथ यही ठाकुर तो कौटी ना आम ओडिशा उत्कलवासी गर्वित जे आम जगन्नाथ महाप्रभु आम देश अच्छा आम समस्ते महाप्रभु भक्त आम 19-20 आम सेवायत हो पारू भक्तर भगवान से जो जगन्नाथ रथ को दौड़ी के आसुँ ठाकुर एम ना आज्ञा मंदिर छाड़ी बाहर पलि आसवे महाप्रभु रथ को आसती कहीं भक्त को दर्शन देवा भितर विभिन्न को जाति भेदभाव लोग जापारती ना जगन्नाथ आसती रथ उपरको आस मत दर्शन कर मत छुओ मो रथ भिड़ क्या भेदभाव जी मुसलमान भाई हो ख्रीस्टान भाई हूँ हिंदू हूँ जैन हूँ जी आसु एक सांगे रथ टाणती आपण जेतेबेले दूररू भक्तटीए जेतेबेले भगवान को देखी थाए रथ उपर देखी थाए अश्रु झराउ थाए गुहारी करू थाए कि अळी करू थाए आपण माने मध्य समिति केबे करंती हाँ आम सब अली आम सब देखिले आम तो सुस्थ प्रभाव जड़ी सागे आखिर माने आखिर ऑटोमेटिक लोभ हो महाप्रभु देखिले आम भगवान की सेवा पाई सेवा कहार अच्छे जत कथा कहूँ स्वयं भगवान सेवा आम भावे जहाँ को विश्व विश्व जहाँ पूजा कर विश्व जे ठाकुर पाखे पाइचु देखुचु खाया दौचु आदर करूँ गेल करूँ घसी दौचु मुड़ी दौचु तेल मालिश करूँ या कौन आ दिन थी कहना मनुष्य मैंने कौन अच्छी आज मनुष्य काली मनुष्य का निभ एमती के लोग गले 1000 वर्ष से ठाकुर बसुँच एमती के आम मान लोग गले आस कि सेवा ये आम सब जगन्नाथ को मु कहे मो व्यक्तिगत कथा जन्म जन्मांतर महाप्रभु आम सेवा दौ था ठीक है यही तो आम कौ जन्म कौन करूँ यही जन्म आप सेवा कर महाप्रभु अब आउ जो जन्म हो महाप्रभु एति रक्षा करूँ आप सेवा टी प्रभु आमको देवी आ दरकार नहीं किसी गुंडीचा मंदिर में आपंकर सेवा थाए से सेवा बाबद कहे नवदिन जात्रा गुंडीचा प्रभु को नहीं जाऊ गुंडीचा मंदिर को सेठी 9 दिन आम एवं घर पलि आसू आम दैतापति भाई मैंने प्रभु संगे 9 दिन से रही गुंडीचा मंदिर 7 दिन रे महाप्रभु सांगे पुणी प्रभु को रथ नहीं आम बाहुड़ी आसू नीलाद्रि विजय जो है नीलांचल महाप्रभु एटी सिंहद्वार को आप देखिए महाप्रभु मन इच्छा भक्त को दर्शन दौरान रथ उपर जो 3 दिन महाप्रभु रहती रथ रहती दिन सुनावेश है नीलाद्रि दशसहस्र आरंभ मंडल दिन गुंडीचा मंदिर काम सरीगला सुनावेश है सुनावेश लोक दर्शन कले 52 अवतार जगन्नाथ महाप्रभु को तापर अधर्पणा तारण है अधर्पणा तापर जगन्नाथ नीलाद्रि विजय मंदिर पर जो प्रभु बसती अलौकिक दर्शन लक्षाधिक भक्त आसती प्रभु को दर्शन करती दोलेश दौड़ गोविंद चापेश तो मधुसूदन रथेश बावन दुष्टा पुनर्जन्म नभवत मनुष्य पुनर्जन्म है आत्मा परमात्मा मिलन हो जाए भगवान बस रजा मार्के आप भावना आप निजे भावतु आम भाई ओडिया भाई मैंने कि ठाकुर को पाई ठाकुर गोटे अच्छी कहना एबे जेतेबेले प्रशासन मध्य सबकिछि सुरुखुरु चलुछि रथयात्रा मध्य श्रृंखलित नीति अनुसार अनुष्ठित होचे स्नान यात्रा मध्य श्रृंखलित भाव में है तेज रथयात्रा पर मंदिर प्रशासन स्वतंत्र कौन रीतिनीति करुच्ची भक्तटीए जमीती कि निराशा हो फेरबनी कौन लगुच आपन को सब मंदिर अभिज्ञा जो प्रशासन अच्छा व्यक्तिगत कहीदे अरविंद पाढ़ी सी निष्ठार सहित सी भद्रलोक नियोजित प्रभु सेवा निष्ठार सहित इति माने 24 घंटा मंदिर भितर प्रभु सेवार नियोजित प्रत्येक लोक से लियासन सुसंपर्क रखिकी प्रत्येक सेवायत भाई मान सागे केमती यात्रा सुरुखुरे यात्रा सुकलित हो कहीं रथयात्रा देखा लक्षाधिक लोक आसती कोटि कोटि लोक देखते टीवी माध्यम यात्रा तो सुकलित लोक देखिए ना ठीक समय महाप्रभु रथ को जी रथारूढ़ हे
ଠିକ ସମୟରେ ରଥ ଚାଲିବ, এইটা ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ତା ନା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ସକାଳେ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶେଷ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶାସକ ଆମେ ପାଇଛେ, ସରକାର ପାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କାମ ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି କିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବି ଚାରିଦ୍ୱାର ଏବେ ବି ଖୋଲିନି, ମଝିରେ ଖୋଲିଲା ପୁଣି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାରିଦ୍ୱାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅବିକା ଯୋଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ରଥରେ ବି ଏମିତି ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଚାରିଦ୍ୱାର ମୋ କହିବା କଥା ଯେତେ ମନ୍ଦିର 1000 ବର୍ଷ ତଳ ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି। 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 100 ଗୁଣ କି 200 ଗୁଣ ଲୋକ ବଢିଗଲେଣି। ତା ଭିତରେ ନିୟମ ହେଲା ସିଂହ ଦରଜା ବାଟେ ଲୋକ ଯିବେ, 3 ଦ୍ୱାର ଲୋକ ବାହାରିବେ। ଏଇ ଯାତ୍ରା ଟାଇମରେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ତା ଯାତ୍ରା ଠିକ ହେଲା, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସେଇ ଦେବେନି, ଇ କରିବେନି, ଠିଆ କରିଦେବେନି, ତାହେଲେ ଠିକ ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଭକ୍ତ ଗଲେ, 3 ଦ୍ୱାର ଭକ୍ତ ଖଲାସ ହେଲେ, ବାହିଲେ ବାହାରକୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି କ୍ୟୁ କରିବେ ଆପଣ, କ୍ୟୁ କଲେ ଯେମିତି ତିରୁପତିରେ କ୍ୟୁ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ୟୁ କଲେ ରାତି ଦିନ ପାଇଯିବ, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କମ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ନିୟମ ବହୁତ ଅଛି, ଭୋଗ ଲାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ସବୁ ଅଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମ କୋଉଠି ନାହିଁ ନା। ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଟକି ରହିଛି କି ପୁରା ଗଣତି ମଣତି। ଇଏ ଗଣତି ମଣତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ? ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି କହୁଛି, ଏତେ ଡିଲେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାହିଁଲେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବି ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସେଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ, ସବୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଏଇଟା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସବୁ ଥାଇ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ହଳିଏ ଜାମା ପିନ୍ଧି ଚାଲିଥିବେ, ଆପଣ ସବୁ ଥାଇକିରି ଲାଭ କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ସରକାର ହାତ ଟେକି ଦେବେ ବି ଯେ ଆମେ ନାହିଁ, ଲୋକ କୁଢେଇ ଦେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଣତି ମନ୍ତି ଏମିତି ରହିଛି, ପୁଣି ଚାରିପିଟି ରହିବ, ଏ କଣ ହବ? ଜଗନ୍ନାଥ ନୂଆ ନୂଆ କିରୀଟି ମୁକୁଟ, ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ସଜାସଜି 2-3ଟା ସେଟ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତା। ଆପଣ ଯଦି ସୁନାବେଶକୁ 4ଟି ମାଳି, ତା ଦେହରେ 200 ଫୁଲମାଳ, ନା ସୁନାବେଶ। କିରୀଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ ହଉଛି। ଏଇଟା ଠିକ କଥା? ଏଇଟା ମୁଁ ତ ପସନ୍ଦ କରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ଏଇଟା, ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ। ସବୁ ତାଙ୍କର ଥୁଆଇ, ସେମିତି ହାତୀ ବସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଥୁଆଇ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବ, ତାଙ୍କୁ ଦବ, ଏଇଟା ତ ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେନି ନା। ଅବଢ଼ାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ କେହି ଆସିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାକୁ ଅବଢ଼ା ମିଳୁ, ସଠିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ହଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି କି? ହଉଛି। ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ନ ହବା, ପ୍ରଶାସନ ଏକୁଟିଆ କଣ କରିବ? ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯେତେ 1000 ସେବାୟତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସୁପକାର ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ନ ହବା, ଆମ ମନ୍ଦିର, ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଠାକୁର, ଆମର ସବୁ, ଆମେ ଯଦି ଠିକ ନ ହବା, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କଣ କରିପାରିବେ? କିଛି କରିପାରିବେ। ଆମେ ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ଅଭଡ଼ା ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଭକ୍ତ କିଣିବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସହିତ ଭାଗିଦାରୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ବିବାଦ ନେଇ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇସ୍କନ ଯେତେବେଳେ କି ଅଦିନା ରଥଯାତ୍ରା କଲା। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିବାଦକୁ ଏକାଥରକରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁଲେଇ ପାରୁଛି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀଘା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ସେ ଧାମ ଉଠେଇଦେଲେ, ଯାହା କଲା ସେ କରିଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍କନ କଥା କହିଲେ, ଏମାନେ ଅମାନିଆ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କିଛି ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଦରକାର। କଣ ଶାସନ କରିବା ଦରକାର? ଅମାନିଆକୁ ଶାସନ ଦରକାର। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କହନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ। ସେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କରନ୍ତେ, କୌଣସି ଇସ୍କନକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଆମ କଥା ନ ମାନିଲ, ମନ୍ଦିରରେ କାମ କଣ? ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏସବୁ କହିକି ଦାଣ୍ଡ ଗୁହାରିକି ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଏତେ ଅମାନିଆ ହେବା ପଛରେ କଣ କାରଣ? ଇସ୍କନ ଅହଙ୍କାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା।
ଆଲୋଚନା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ହଉନି ନା କଣ ହେଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ? ବନ୍ଦ କରିଦେ ମନ୍ଦିର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଇସ୍କନ ବନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ତ କହିବେ ଆପଣ। ଏବେ ରଥ ଖଳାରେ ଯେତେବେଳେ ବଳକା କାଠକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଥ କାମ ଅଟକିଲା। ବାସ୍ତବରେ ୟାର କଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କଣ ସମାଧାନ? ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଆନ୍ତି କାଠ ଏସବୁ ହାତ ଗଳୁଛେ ପାଆନ୍ତା ନିୟମ ଅଛି ଏହା ଛୋଟ କଥା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡବତୀ କରେ ଏଇ କାଠ ଥିଲା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡବତୀ କାଠ ଏ ଯୋଉ ବହି ସେବକ ମାନେ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉନି ତ? କିଛି ବେଶୀ କଲ ଏଙ୍କୁ ସବୁ ସରକାର ଠିକ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତାର ଲାଇନ ଠିକ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ରଥ ଯେମିତି ହବା କଥା ହବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଏକବାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିନି କରିବ ନାହିଁ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ କେବେ ପବ୍ଲିକ ଛାଡ଼ିବେ ପବ୍ଲିକ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ସରକାର ଓଲଟି ଦେଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଲଟି ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଲଟି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଥିବ ସେୟା ହବ। ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆହୁରି କହିଲେ 100% କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ନେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହବ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ପରେ ଲୋକ ଯିବେ 3 ଦ୍ୱାର ବାହାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯିବ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ହବ ସବୁ ଲେଖାଟି ଯିବେ ସବୁ ପୁରା ପ୍ରୋଟୋକଲ ପୁଲିସ ରହିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋଟେ 3 ଦ୍ୱାର ବାହାରିଲେ। ସେବାୟତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିନିମୟ ତଥ୍ୟ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସବୁ କିଛି ସୁସ୍ଥ ଚାଲିଛି ଏବେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଆଡକୁ ଗତି କରି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣ ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି 5 ଭାଇ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭାଇ ମନାନ୍ତର ଥବ ଯଦି 10,000 ସେବାୟତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ 5-10ଟା 20ଟା ଅମିନିଆ ରହିଥିବେ ସମୁଦ୍ର ରାମରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଗେ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା ଇଏ ହଉଥିଲା ସେ ହଉଥିଲା ଲେଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏସପି ହୁଅନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏସପି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ଅଛି? ବହୁତ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ କେତେ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଭଲ ପାଉ ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଭଲ ହଉ ଯାନିଯାତ୍ରା ଭଲ ମନ୍ଦିର ଯାନିଯାତ୍ରା ଭଲ ହଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଏଇଟା। ଗତ ବର୍ଷ ଦଳା ଚକଟା ହେଲା କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ କ'ଣ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏମାନେ ଟିକେ ଖାମଖିଆଲି ହେଇଗଲେ ସେ ଭାବିଲେ ସେ ଏମିତି ହବିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ରଥ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୁଆରଟା ଖୋଲିଗଲା ଏମାନେ ଟିକେ ହୁଗୁଳି ଗଲେ ଅଫିସର ମାନେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥାନ୍ତେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଦୁଆର ଖୋଲିବ ଲୋକ ଭକ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ବୁଝି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ କିଛି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କରିବା କଥା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପରାମର୍ଶ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରି ବସିବ କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇବେ ପରମିଶନ ନେବା ଦରକାର ଭଲ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ଏବେ କେମିତି ଅଛି ତା ଅବସ୍ଥା ଆପଣ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ସବୁ? ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ କେବେ ମୁଁ ଯଦି ନୂଆ କରବଳି ଯାଇଥିଲି ସେ ପାର୍କିଂଟା ଉଚିତ ଭଲ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣୁଛି ଭଲ ଅଛି ବୋଲିକା ରଖିବା ଦରକାର। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମଝିରେ ମଝିରେ ଧମକ କାହିଁକି ମିଳେ ଯେ ପୁରୀରେ କାଳେ ଭିଡ଼ ହେଲେ ବିପଦ କାହିଁକି ଏସବୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆପଣ? ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି 1000 ବର୍ଷର ପୁରୀ ସେମିତି ଅଛି 1000 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଅଛି ତା ରାସ୍ତା ବଢିନି କି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବଢିନି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଗୁଣରେ ବଢିଛନ୍ତି ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଦରକାର ସେମାନେ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲି ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଭଲ ଜାଗାରେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଇମିଡିଏଟଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସି ପଇଲା ଜଳଛତ୍ର ଖାଇଲା ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲା ଦରକାର ଏଇଟା ହବ ଏଇ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ ଆଗକୁ।
आपण माने जेतेबेले कि एई समय कटि जाए रथयात्रा नीलाद्री विजय परे आपण मानकर कोन थाए कार्य आम सब मंदिर कार्य सुदूसर पाଳି दैत भाई मान अच्छे जगन्नाथ जो चिता लगी अमावास्या आम अच्छे जगन्नाथ राहु देखा पिंधती आम दैतापति करी जगन्नाथ श्रीरंग जिते कम आम करूँ पैता लगी आम करूँ सुदर्शन भाई आम बाहर करूँ जगन्नाथ श्रीरंग जो है दैतापति नियोजित हो श्रीरंग सेवा किए करें ना दिवंर श्रीरंग असुविधा सुविधा हेल्ले दैतापति विभिन्न समय पैता लगी है जगन्नाथ जानी यात्रा बहुत प्रमुख काम थाए आउ डेली सुदूसर पाली आम बड़ा है आम पंथी बड़ा है बलपंथी सुदूसर पाली सब आम मंदिर काम एबे जो युवपीढ़ी अच्छा सेवायत दैतापति से मनोभाव नहीं काम करती महाप्रभु सेवा करती जहाँ आपण मैंने करती हाँ कर समस्त समस्ते कर पहुँच कमी पूरा जगन्नाथ लगी पड़ते पहुँच हम कमिका पहुँच कर नौ जगन्नाथ आणुंट प्रभु सेवा कर युवपीढ़ी प्रत्येक सेवायत भी से युवपीढ़ी लोग सेवा कर महाप्रभु सेवा किए छाड़ आप कहना ऐसा काम रही रही कहीं करुच्ची जे भक्तंकर वर्तमान जेहेतु भक्त मान आसुच्चंती मंदिर को से काम अटकुची ना वास्तव में एत विलंब हेले कौन असुविधा नहीं तो ना असुविधा अच्छे ऐसे तो आप देखुन जिते ऐसे काम गोटे से जो कमटा कर कम्प्लीट करते से काम तो छाड़ी अधा कला पुणी उद्देश्य कले गोटे स्वतंत्र काम करवा दरकार ऐसे से छाड़ी छाड़ी अधा पड़े पुणी काम आरंभ कला एमती जुग जुग पड़ो ना पढ़ू जुग जुग तो ए किछि दिन तले गोटे दृश्य देखिବାକୁ मिला जे श्रीमंदिर उपरे चिल्ल बसिथिबार दृश्य ताहा आपण मानक नजर कोन थिला जीव जंतु बसती मंदिर आस मंदिर ये आम गोटे बाहर बाह्य कथा लोग कहते ऐसा तेसा जगन्नाथ स्वयं विष्णु बसुँच सबुठ मंदिर उच्चा मंदिर आजिकल उच्चा घर द्वार है आगे बड़ दौड़ मैंने सब उच्चा था जीव जंतु किए गोटे बस पड़ा उड़ीगला कि मुझा तो मंदिर भितर तो धला पेचा शह जगन्नाथ अच्छा मंदिर भितर लक्ष्मी आम कौ चल देखु आम धला पेचा बड़ बड़ पेचा ये गोटे चिमटे बसगला ये एबे किछि किछि नुआ नुआ यूट्यूबर आसी भगवान जेतेबेले कि वीडियो करूछंती सेतेबेले मध्य लोकंकु बोध हुए सब किछि तथ्य गवेषणा न करी भ्रमात्मक तथ्य दउछंती जोथुपा कि सेमा गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति हुए से अमानिया कथा कहीं दौरान जोटा वाजिब कला लोक जाना दिंतु आलतू फालतू कथा कही लोक कहीं भ्रमित कर दरकार कौन अच्छे आलतू कथा कही भ्रमित कर दरकार कौन कहना उचित नु एबे मध्य गोटे यूट्यूबर कहले कि जो माने प्रेमी जुगल जदि मंदिर भितर प्रवेश करती से प्रेम अधूरा हुए बाहागर हो पारेनी वास्तव में कौन सत्य आधारित मित्र ये सब बाजे र्यूमर सब ये भद्रलोक कहती कहती एगुड़ा मुझे पसंद कर एबे रथयात्रा आसुवा भक्तों कौन कहे कहबी आसतु महाप्रभु दर्शन करूँ जी न आसी पार्टी टीवी माध्यम जगन्नाथ दर्शन करूँ एवं समस्त कल्याण मंगल हो समस्ते सुस्थ रहतु आनंद रहतु जय जगन्नाथ समस्ते कहतु घरे घरे जगन्नाथ गोटे गोटे प्रदीप जलैबे रथ दिन समस्त अनुरोध करी घरे घरे बसिक महाप्रभु को प्रदीप देखेबे रथ जय जगन्नाथ रथ नंदीघोष जाऊ समस्ते दर्शन करंतु समस्ते प्रभु आशीर्वाद नियंतु शेष प्रश्न आपण जे यही सबू सेवा करने श्रीअंग सेवा पर आपण किसी पाउना नियंती कि आज्ञा आम सरकार दौरान व्हाइट मनी दौरान 12 कोटी व्हाइट मनी दौरान देखिए आ कौन देवे सरकार दिखती आगे आम गोटे मास पाली तो आउ तो वर्ष जाक किसी पाने अन्य सेवा भाई मैंने वर्ष जाक जाती मंदिर पैसा पैसा आम तो पाती सरकार से गोटे व्हाइट मनी करदे डिक्लेयर करले ये 80 टका दैतापति की दिया बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आप सामिल हो आप सूचना प्रदान कर जगन्नाथ संस्कृति एवं वर्तमान महाप्रभुंर जेहेतु श्रीअंग सेवा सेवार लगी होइथिबा वरिष्ठ सेवायत मुख्य बाड़ग्राही महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वाई महापात्र आम सहित आलोचन सामिल होते बहुत बहुत धन्यवाद आपको जय जगन्नाथ।